በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። እግዚአብሔር ናይ ዝመዓልቲ ሰባት ስለ ዝበለና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ መልእኽቲ እዚ ትከታተሉ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ በብዘለኹሞ ሰዓት ሰላም እግዚአብሔር ንኩልኻትኩም ይኹን። እዚ ብተኸታታሊ ንገብሮ መጽናዕቲ ግብረ ሐዋርያት እዩ። ከለብመና ኣብ ዝበልና ነታ ዋጋ ከፊላ ናባና ዝበፅሐት ቤተ ክርስቲያን ንሕናኸ ነቲ ሕድሪ በፂሕና ዘሎ ወንጌል ከመይ ጌርና ነሕልፎ፣ ከመይ ጌርና ጉዕዞና ንቐፅል፣ ካብቲ ኣቦታትና ዝሓለፍዎ ሐዋርያት ዝተቃለስዎ ከመይ ንሓልፍ ዝብል ሎሚ ሕጉስቲ መንፈሳዊት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትመስል፣ እታ ሐዋርያት ዝነበርዋ ሕጉስቲ መንፈሳዊት ቤተ ክርስቲያን ንዓና እትህቦ ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ካብ ቃል እግዚአብሔር ተበጊስና ንሎሚ ከለብመና ዝኽእል ትምህርቲ ክንርኢ ኢና። እንታይ እትብል ኣብ ምዕራፍ 2 ግብረ ሐዋርያት ፍቅዲ 42 እንታይ ትብል? ብትምህርቲ ሐዋርያትን ብሕብረት ብምቁራስ እንጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ። ሕጂ ቦታት ናይ ቤተክርስቲያን ነታ ጸኒዖም ነበሩ ትብል ከተርጉሞ ከለው በቲ መንፈሳዊ ካብቲ ናይ ግሪክ ቃል ንዑ ክትርጉሞ ከለው ተወፋይነቶም ነቲ እምነት ብቅድስና ምጽንዖም ነቲ ዕዮ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም ደው ኢሎም ከም ዝገለጹ ከም ዝነበሩ ወያታይ። ምክንያቱ ሰረት እምነት ሐዋርያት እንታይ ነይሩ? ነቲ ዝመጽእ ዝነበረ ህዝቢ እንታይ ሰረት እምነት ዘርእይዎ ነይሮም ድሕሪልና ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጎይታ ከም ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ገይሮም። እዚ እምነት እዚ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረ ዕላማ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዘባሂሉ ዝንበ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ መሲሕ እንታይ ከም ዝኸውን እቲ ኣገልግሎት ጎይታ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበልዎ ትምህርቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ዘርአዮም ዘመሓላለፎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረአይዎ ኣገልግሎት እዚ ኣብቲ ብሕብረት ኮይኖም ኣብ መቐጻል ጸኒዖም ኣብ ምንባር ነተቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብነት ኮይኖም ሕጂ እቲ ኣብነት ዝኾንዋ ነታ ቤተ ክርስቲያን ተቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ኣብነታት ትኾኑ ድሕሪልና ብዙሕ ካብኡ ንመሃሮ ነገራት ተቐዳመይቲ ናታ ፍልይ ዘብላ ንድኻታትን ንጥቋዓትን ንምሩኻትን ንጓኖትን ንሕዙናትን ንሕሙማትን ኣብ ምክንኻር ብግብሪ ግብራዊ ዝኾነ ፍቕሪ ዓብዪ ዝኾነ እዚኣቶም ድኻታት እዮም። እዚኣቶም ሰባት ዘገለልዎም እንድዮም ብዛዕባኦም ሰባት ከምዚ ኢሎም ይሓሚዎም እንድዮም እዚኣቶም ሙሩኻት እንድዮም እዚኣቶም ጓኖት እንድዮም እዚኣቶም ሕዙናት እንድዮም እዚኣቶም ኢላ ብዝኾነ ብትዘለዎም ዓበር ወይ ጉድለት ከይተሰከፈት ኣብቲ ጎይታ ዝሃባ ጎይታ ንኩሉ ፍጡር ከም ዝመፀ ኣሚና ተሓቁፍ ዝነበረት ነዚ ኢና ከዓ እቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን
زي ناي لومي أرستي حجوستي منفساويت بيت كريستيان إلنا كنوا زخالنا حجوستي منفساويت بيت كريستيان بحبرت كتنبر كلها نخلو تترنفنا خلا عينت بفولي زجبرا أمناي فقري ما عادي كلهم بمنفساوي حجوسن بفقرن زكافالو حبرت زهلو تهلو حبيرهم يمزكافلو أفتا بيت كريستيان زمزت أفتا بيت كريستيان زلا بفقر يزكافلو التسالساي فليت زجبرا نتبي حبرت أم منفساوي أملوخو أبتصلاتهم أبتصوم أبتزجبر أجد الداسين بولو مقرابن بولو نابرهم حبراوي إنيو تحدي تعملنا نيلو زي تقليلو تحدي تصوملو تحدي زبتقلو بتكريستيان تحدي سترفلو زي كوناسي أبو ملوخهم أبردادهم أب تزنبرهم منفساوي توفاينت قلن قلتفو متص قلن دومبي متص أيكونم كلهم بتوفاينت كوينهم بحبرتهم نتي أقلقلت بيت كريستيان زكاتاتهم كلايت زجرم نحنا أبز زبن زلنا قديلنا يزلنا خنا مهاروز بقنا نحريلا كابس كان دمن قويتانا نموسد القدس قربان زجبر حبرت بقى فولين ما أدي أملاخ زقالو زلع عليه نيمود داتا نيمس جانا أقلقلو زقبر نتي زحادر مهليتات نتي زحادر لمانوتات نتي زحادر تقلوتات معرقي مزازمي أبس قبر سقون دومون بزي حق إنيا سقايو بالحقي بزي حق إنيا دم مستحقي فبهايلو أبس الدالو والو زي نبرة نستوسن زي كونس نخلاتهم كم تملكتهم فليتهم كلاتهم أفتا ما أدي كافولي كافولي حبرت زجبر عنا يتابت كريستيان أبتز جبر نجلن زي ملكتهم نجلن زي ملكتهم غيرهم جلن يتنحلي جلن حجي كوس دوزو بلونا جرائم زي اتفولي إذا بحمش عينت بالنريو بحبرت منفس بمردة حدنت أبدرجة التفلاليو أكلت ناي كريستوس أبزخونو بحباري سماو معنا بحبرت زقبر منفساو مردة حدنتو من أبدرجة التفلاليو أكلت حدا مالت ناي كريستوس بحباري سماو معنا كم ده حدا أكلنا مولو إيد إجري قال كله أبتز جبر ني حدا من كان ذاته ولا حبيرهم اللي هو حقوسته له حبيرهم زي حقوسه لك اتز جبر مرددا حدا عينتي تصانو عابي نشتو استماره زي تماره زلو زي بلو كله أبزي تصبق مرددا أبزين كلتن صورات كخونا زقبأن نجارات اللو يلوم ناي بيت كريستيان أبوتات أبزي حبرتهم ستهم نيرو بهالكلسي صنعتن سممعن فوليات ملالي أنا يتا عود منفساويت بيت كريستيان سي انتاي نيرو نحريلنا صنعتن سممعن حدا حفت أزيو فولي زقبروسي كل حبراو صنعت كل بحبراو صنعتي زقبرني نأمنتي لهم أبوتات بيت كريستيان نزي نمرجع زخون قلت خلوسي هاتهم سوات نايتا شعو زنبرت بيت كريستيان نحنا أبنتا خنسعب اندحر ليليهم نزي موستوبعلو له حدا خبيب مو أبو أمرونا نسأل كم زي سيركل نبلو خبيب كافتي
ሰርክል ትኺሉ ዝወፅእ ጨረር ወይ ከዓ መስመራት ንስኣላ በእምሮና እዩ ሕጅቲ ጨረር እንዳረሓቐ ክኸይድ ከሎ እንዳተፈላለየ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ብዝረሓቐ መጠን እንዳረሓቐ ይኸይድ እቲ መስመር ናብቲ ማእከል ክቐርብ ከሎኸ ንሕድሕዱ ብዝያዳ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ እንዳተቐራረበ ይኸይድ ማለት ሕጂ እንታይ ኢሎም እዛ ኸባብ እዚኣ እዛ ዓለም ዘለና እያ ነዛ ዓለም እዚኣ ከዓ ኣብ ማእከል ኣምላኽ እያ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እቲ ካብ ማእከል ናይቲ ዙርያ ወይ ከዓ ናይ ዙርያ ናይቲ ማእከል መስመር ኣነባብራ ደቂ ሰባት እዩ ካብቲ ጫፍ ዘሎ ክሳዕቲ መወዳእታ ዘሎ እንድሕር ኢና እዞም ኣብዛ ምድሪ ንነብር ደቂ ሰባት ኣነባብራ ንሕና እውን ልክዕ እቲ ኣነባብራ ከምዚ ዓይነት ክንነብር ከለና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ከለና ኣብ ውሽጢ እታ ከባብ ናብ ማእከል ብዝኸድና መጠን ንሕድሕድና ብዝያዳ እናተቐራረብና እናተረዳዳእና እናተሰማማዕና ንኸይድ ሰባት ናብ ኣምላኽ ብዝቐረቡ መጠን ንሕድሕዶም ብዝያዳ እናተቐራረቡ እናተረዳድኡ ይኸዱ ንሕድሕዶም ብዝተቐራረቡ መጠን ከዓ ናብ ኣምላኽ ብዝያዳ እንዳቐረቡ ይኸዱ ሰባት ናብ ኣምላኽ ብዝቐረቡ መጠን ከዓ ፍቕሪ ንዋይ ይኹን ነብሲ ወከፍ እንዳረሓቐ ይኸይድ ብመጠን እቲ ካብ ኣምላኽ እንዳረሓቕና ክንከይድ ከለና እንዳረሓቐ ሰብ ክኸይድ ከሎ ግን እቲ ፍቕሪ ንዋይ ንዓይ ጣዕመኒ ንዓይ ሕሸኒ ዝብል እንዳሓቆፍናዮ ንኸይድ ብኡ መጠን ከዓ ካብ ኣምላኽ እንዳረሓቕና ብተመሳሳሊ ፍቕሪ ኣብ ምጥራይ እውን ከምኡ እዩ ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ብዝረሓቕና መጠን ነብሲ ወከፍ ካብ ካልእ ሰብ ክርሕቕ ንኣምላኽ ነፍቅሮ እንተኾይንና ግና ናብኡ ብዝቐረብና መጠን መስሕዋት ብፍቕሪ ንሕድሕድና ክንቀርብ ይረድኣና ከምኡ ብዝገበርና መጠን ከዓ እንታይ ንኸውን ኢሎም ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝሃብዎ ኣብነት ኣሎ ኣቦ ዶሮቲዮስ ዝበሃሉ ንኣምላኽ ነፍቅሮ እንተኾይንና ናብኡ ብዝቐረብና መጠን ኢሎም ምስሕዋት ብፍቕሪ ንሓድነት ንቐርብ ንፍቕሪ ብሓድነት ንቐርብ ኢሎም ብፍቕርስ ንሓድነት ንቐርብ ከምኡ ብዝገበርና መጠን ከዓ ምስ ኣምላኽ ሓድነት ንረክብ ኢና ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ናይ ሃዋርያት ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ክንርኢ ከለና ቅዱስ ኣጎስጢኖስ እውን ተመሳሳሊ ኢሎም ፍቕሪ ማለት ኢሉ ሰብ ሂወቱ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ክህብ ከም ዘድሊ እዩ ዝገብር እንተኾነ ግና እዛ ፍቕሪ እዚኣ ብሓንሳብ ናብ ከምዚ ዝበለ ዝለዓለ ጠርዚ ዶ ትበፂሓ ኢሉ ይሓትት ማለት ብሓንሳብ እኮ ጥሪ ኢላ ካብቲ ዝነበረቱ ናብ ሓደ ጫፍ ዶ ትበፂሓ ክትበፅሕ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ኣፋልን ሓደ ክበቁል እንተኾይኑ ክዝራእ ኣለዎ በቁሊ ምስ በቆለ ይድልድል ዳሕራይ ቀስ እንዳበለ ናብ ፍረ ዝበፅሕ ኢሉ እቲ ፍቕሪ ዋጋ ዝኸፍል ምዃኑ እቲ ሕብረት ሃዋርያት ዘለዎ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክርአ እንታይ ዓይነት ዋጋ ንዓና ከም ዘኽፍለና ኣብዚ ምዕራፍ ሒዝናዮ ዘለና ይገልፅ ብፍላይ ከዓ እታ ብምቁራስ እንጌራ እትብል ነገር ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሕብረት ዘመልክት ናይ መጀመርያ ትርጉም እቲ ምቁራስ
ሓቢሮም ነበሩ ክብል ከሎ ኣዝዩ ክርዳኣና ዝግባእ እዩ እንታይ ይብል እቲ መልኣኽ ነቲ ህያው ከሰል በጻብዕቱ ክትንክዮ ኣይከኣለን ኢሉትና ኢሳያስ 6:6 ይወስድ እሞ ጓህሪ ካብቲ መሰውኢ ብጉጤት ወሲዱ እዩ ኣብ ኢዱ ዝሃብ ናብ ኢሳያስ ኣቕረቦ ንኸንፈሩ ተንከፎ እቲ መልኣኽ ግን ኣይተንክዮ ኢሳያስ ከዓ ኣይበልዐን ኢሎም ተርጊሞም ጎይታ ግና ፈቒዱልና እዩ ማለት እንታይ እዩ ፈቒዱልና ነቲ ብሕብረት ነበሩ ንዝብል እንዲ ዘምፅኦ ዘሎ ጎይታ ግና ፈቒዱልና ማለት ስጉኡን ደሙን ክንወስድ ፈቒዱልና ኢሉ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ፍሉይ ዝገብሮ ሲ እግዚኣብሔር ቅዱስ ስጉኡ ክንወስድ ፈቒዱልና ቅዱስ ሆሎተስ ዝበሃል ሮማዊ ከዓ እንታይ ኢሎም ነዚ ናይ ሕብረት ክገልፁ ከለዉ ነቲ ብሓደ ናይ ምቑራስ ዝነበሮም ብምቑራስ እንጌራ ንትብል ክትርጉም ከሎ እንታይ ኢሉ ከም ሓቂ ኢሎም ክርስቶስ ንኣመንቲ ከም ቆልዑ ንኽምዕብሉ ዝሕድስ ሂወት ሂብ እዩ ከምዚ ከም ቆልዓ ናይ ንጉስ ሰሪያ ንእማን ኣብቲ ለምፂ ዝነበሮ ኣብቲ ማይ ምስ ኣተወ ልክዕ ከም ናይ ሓድሽ ቆርበት ናይ ቆልዓ ኮይኑ ተሓዲሱ ዝወፀ ልክዕ ቅዱስ ቁርባን እቲ መኣዲ ኣምላኽ ክንወስድ ከለና ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ክንገብር ከለና ከዓ ንኩሉ ሰብ ናብ ሓድሽ ከም ሓድሽ ተወለደ እዩ ዝገብረና ኢሉ ከመይ ዝበለ ሕብረት ከም ዘሎ ይገልፅ እቲ ካልእ ኣብ ጸሎት ጸኒዖም ነበሩ ዝብሎ ዘሎ ካብ ጸሎት እቲ ቤተ መቕደስ ምስ ኩሉ እቲ መዛሙሩን ውዳሴን ኣብቲ ወቕታዊ ዝግበር ብሓባር ብምክፍፋል ኣብ ሓደ መኣዲ ምዃን ጸሎቶም ነቲ ብርሃን ልዕሊ ኩሉ ዘብርህ ናይ ፍቕሪ ምስጢር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከመይ ኢሎም ከም ዝነብሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓደ ዓይነት ውህበት ብምድላይ ጥራይ ኣይተጨነቐን ኣብ ኣእምሮ ቃል እግዚኣብሔር ንምዝርጋሕ ንቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ንምህናጥ ህንፃታት ቤተ ክርስቲያን ግልመለታት ዝብል ህርፋና ይነበሩ ኩሉ ሰብ ክበፅሖ ገለ ዝብል ሽዑ በቃ እቲ ኣምላኽ ዝገበረሎም ነገር እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ኣብዚ ምድሪ ንደቂ ሰባት ካበይ ከም ዘውፃኦም ናበይ ፀዊዑ ህዝቡ ከም ዝገበሮም ጥራይ ተመሲጦም ኣብ ጸሎት ነበሩ ካበይ ፀዊዕና ኣበይና ነርና ኢሎም ነቲ ሕጂ ዘላቶ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ህንፃ ይነፅ ከመይ ኣዳራሽ ይግበር ከመይ ዝብል በቃት ወንጌል ከነስፍሐቶ ኮይና እንታይ ገለ ዝብል ኣይነበሮምን ኢሎም እቲ ዝነበሮም ህርፋን ናይ ህንፃዲ ናይ ምስፋሕ ዘይኮነስ ከመይ ገይሮም ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ኣብ ምስሊ መቃር እዮም ነይሮም ንርእስና ጸሎት ነለማመዳ ንሕና ከዓ ብትጋትን ብሓቅን ብቕንዕናን ከምቲ ንሳቶም ዝጸለይዎ ንርእስና እንድሕር ጸሎት ኣለማሚና ከምቲ ንሳቶም ብሓቅን ብቕንዕናን እንተጸሊና ሓያል ኣፅዋር ንሕስማ እዚ ሓያል ኣፅዋር እዚ እንድሕር ሒዝና ንውግእ ጸላኢና ንጥቀመሉ ጸላኢና ንድሕሪት ክምለስ ንቤተ ክርስቲያንና ዲ ንሃገርና ዲ ንስድራና ዲ ንህይወትና ዲ ከጠቃዕ ንዝመፅእ ክንቃወመሉ ንዕኡ ክንስዕረሉ ሓይሊ ይበን ምክንያቱ
መከራነቶም ኣብ ግብፂ ዘለዉ ህዝበይ ኣፀቢቐ ርኤ እህቶኦም ከዓ ሰሚዐ ከውፅኦም ወሪደ ኣለኹ ሕጂ ከዓ ናብ ግብፂ ክልእከካ እየ ዝበሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 7:34 ካብ ዘፀአት ዝተወሰደ ጥቕሲ እንድሕር ርኢና እንታይ ዝብል ንባዕሉ ኣምላኽ ኮይኑ ዘድሕን ጎይታ ካብ ሓጢአት ዘውፅእ ጎይታ ከም ዘለዎ ምስ ክፍኣቶም ዝሓቁፍ ጎይታ ብጣዕሚ ዘገርም ክፍውስ ከጥዒ ሓይሊ ዘለዎ ኣምላኽ ናብዚ እዮም ዝፅልዩ ነይሮም ንሕና ከዓ ናብዚ ኣምላኽ እዚ እንድሕር ክንፅሊ ጀሚርና ሕጉስቲ መንፈሳዊት ቤተክርስትያን ኣብ ሐዋርያት ዝነበረት ኣብ ዘመንና ክትመፅእ ትኽእል እያ ኣብ ሓንቲ ጉባኤ ተኣኪቦም ብሓደ ይፅልዩ ነበሩ ሓደ ካልእ ሓስብ ሓደ ገዝኡ ሓደ ከምዝውን ሓደ ከመይ ኢሉ ፅልሎ ሓደ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓደ ይሰምዖም ዘለኹ ዘይኮነሲ ሓንቲ ሓሳብ ሓንቲ ጉባኤ ተኣኪቦም ብሓድነት ኣብ ዝፅልይሉ ዝነበሩ ተወርተል እንታይ ብል ምሁር ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ጸሎትና ምስ ኣምላኽ መቃለስ እዚ ድማ ባህ ይብሎ እዩ ድሕር ንሕና ኣብ ጸሎት ጸኒዕና ከምቲ ሐዋርያት ዝገበሩ ኣብ ሓንቲ ጉባኤ ብሓድነት ኮይና ንፅልለና ኣብ ጸሎትና ምስ ኣምላኽ ንቃለስ ምስኡ ንዛረብ ምስኡ ንማየጥ ንዕኡ ሕቶና ነቐርብ እንተለና እግዚአብሔር ባህ ይዝብሎ ስለዚ እታ ቤተክርስትያን እቲኣ ሕጉስቲ መንፈሳዊት ቤተክርስትያን ከብላ ዝኽኣለ ምስ ኣምላኻት ማው ጾራ ናብ ኣምላኻት ይርብ ዝኸበዳ ነገር ኩሉ ናብኡ ደርብያ እትማጎት ዝነበረት ቤተክርስትያን ስለ ዝኾነ ከን ክብሪ ጥምቀት እቲ ሓደ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ወዲ ባዕሊ እዩ ከን ክብሪ ጥምቀት እቲ ሓደ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ወዲ ባዕሉ ከምቲ ንሕና ብውልድነት ጥምቀት ውሉድ ኣምላኽ እንረኽቦ ስለምንታይ ደጊም ብዛዕባ ሰብ ክንዛረብ ዘግልየና ነቲ ንዓና ውሉድነት ገይሩ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ዝተባሃልና ሰብ ሎሚ ብዛዕባ ሰብ እንታይ ምሕሳብ ዘግልየና እስኪ ንሕሰብ ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቕ ዓብዪ ነይሩ ንጎይታና ግና እንታይ ዮሃንስ ድምፂ እንታይ ዮሃንስ መጥምቕ ምስ ጎይታ ከነወዳድሮ ከለና ድምፁ ዓው ዝኣቢሉ ዝእውጅ ዶ እወ ግናኸ ምስቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ ቃልካ ኣምላኽ ነበረ ዝብል ክነፃፀር ከሎ ዮሃንስ መጥምቕ እንታይ ኢሎም እቲ ኣዋጅ ኣዝዩ ክቡር ነይሩ ግን ምስቲ ንጉስ እቲ ኣዋጅ ክእወጅ ዝኣወጀ ክነፃፀር ከሎ እንታይ እዩ እቲ ማይ ዘጠምቕ ክቡር ነይሩ እቲ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ዘጠምቕ ግና እንታይ እዩ እቲ መድሓኒ ንሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን እናጠመቐ ብሃንደበት ከዓ ካብ ሰማይ ከም ህቦብላ ብርቱዕ ንፋስ ዝመስል ደሃይ ዝመፀ ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤት ከዓ ዝመልአ ከም ሓዊ ዝምሰል ዝተመቃቐለ ልሳናት ከም ዝተረኣየ እሞ ኣብ ልዕሊ ነብሲ ወከፎም ከም ተቐመጠ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበሩ መልኦ ኣኩሉ ነፍሲ ከዓ ፍርሃት ኮነ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ድማ ብሃዋርያት ተገብረ ይብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 43 ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና
أب الشعو أبلع نفسه كف فرحات مات أبلع نفسه كفسي أنت يكون فرحات مات كل نفسها فرحات كونه بزح تأمرتن تأمراتن بحواريات تقبل معرف كلتن فوق 4 سلسلة نابزي أن نحر حالفنا قفت 4 كلتن شعو أبلع لنفسه كف انت يكون يزبل فرهمت منفس قدوس نبيت كريستيان بمنفس قدوس بمردع نأملاخ بمفلات كتفريح جيرو زفرحك بهالكولسي كم تمان نفرحيكم بس خلنا نستوعب يجبان بفلاي بزحت أقدمهم عبسقلت قويتنا يس كريستوس تساتيفهم نيرهم انتهى يمثل انتهى واقع تخفيلوا رئيهم كلاتهم بفرحات أملاخ تماليهم زخاء رئيس التبابن فرى منفس قدوسهم بزعبوا دما أبلعلوا دما منفس إكزابير منفس تبابن أمرون منفس مغرن حيلن منفس فلتأتن إكزابير فرحات كعرفي بواب إيسياس تنبيت معرف حد فقر خلت تتزاري بوزي نمره إذا فرحات زي أبقاتهم حدا فرحات أملاخ نسبات تأزاز إكزابير كحلو إذا قبرهم بس خمس دما محدر منفس قدوس يكون إكزابير أبقون كخبر هجي انتاينا نمزلنا حقوستي منفساويت بيت كريستيان نحنا خاب زمننا خنر انت خوينا كمتي بيت زي بلوسب بغزي كرامات بزح مكر زوردو بحاجاي كاب زيناب كاب نغودا كاب كله رؤسو زتللا بيت زدلي إلهم أبو دورو تيوس زبهالوسي انتايلهم فرحات أملاخ نسبات إزاز كحلو إزقورهم مسبولو بس خمسة دما محبدر منفس قدوس يخون باركس كمت بيت زي بلو سب بكزي كرامات قورعن كاب صحيدي كاب نفاسدي كاب قردي زكالا خللا بيت نرؤسو زهنت نحنا خاء نعانا خاب كله نايزي مدرزي زلو سكيات ان هادملا بيت كندالو خنياتو حدث فقر أملاخ كركب انت داليو قدم فرحات أملاخ كلو كمي فرح أملاخ بمحزينا حيل نرد أفرحات إكزابير بمنكابي بمنبارينا زخلو خام نفسي مستفاد أمدما زخلو عن نفسنا مستفاد كله ناقر فرا أب هيوتنا يفر أملاخان نزفرزي عن نفسي وقفنا مسرعي نعنا زحقوس هيوت مسرعيلنا كم تعمشي تاخشتتو مش جمرة لنفسنا زعقب كل من قديم نعنا كبرها لنا ديابلوس اتتتقرارينا عبانا كقرب نعنا كفتننا حيلي ايلك بار مقر فقر أملاخ كان معار طعم زبالة سلزغوني قداياتنا منفساوي عيونا كي مغلو أغاننتي نزمغرو ومغرخة نفرس اندي حركوينا عاب حيلا إكزابير كن عطا اندي حركوينا اتمجم ماريا نكزابير فرحوه زبل فرحات إكزابير ناي مجمريا طبيبيا زبل يلو مانبوتات بيتكرسيان إزي آكتلونا وبزحات دناقل بزحات هيودهم زوفيو ناي إكزابير سباتي نازبولو كوان تنبرو ملكوتاو فقر ناقر ناي إكزابير قن أي تعاموهن إلو
ወይ እቲ መለኮታዊ ብርታዕ ናይ ኣምላኽ ኣይተረድእዎን እቲ ክረኽቦ ኢሉ ዝቃለስ ግና እዩ እቲ እዚ ከም ዘሎ ፈሊጡ ክረኽቦ ኢሉ ዝቃለስ ግና ከምቲ ኣምላኽ ምሕረቱ ክረክብ ምክንያቱ እቲ ክረክብ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ምሕረት ኣምላኽ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብምሕረቱ ብፀግኡ ክረክብ ምክንያቱ እቲ ብርሃን ሓይሊ ኣምላኽ ክረክብ ዝደሊ ሰብ ነቲ ክብሪን ርክሰትን ናይዚ ዓለም እዚኣ ሓዲጉ ኣነ ናትካ እየ ንኩሉ ናይ ዓለም ትምኒት ስጋ ክንዕቆ ኣብ ልበይ ሓይሊ ስለ ዝሃብካኒ ካብ ኩሉ ርኩስ ነገር ክነፅእ ናባኻ ክቐርብ ለይትን መዓልትን ብንፅህና ጸሎት ክገብር ስለ ዝረዳእካኒ ኣምላኽ ጭራ ብርሃንካ ኣብ ልዕለይ ስለ ዘፍሰስካ ንኩሉ ግብርካ ብቐሊል ምእንቲ ክገብሮ ኣብ ቅድሚት ዝለመንኮ ዘበለ ከዓ ከም ትበኒ ዓብ ፀጋ ከም ዘለካ ፈሊጠ መፅእ ኣለኹ ነዚ ሓይሊ እዚ ብትግሃትካ ይደልዩ ኣለኹ ክብል ከሎ እግዚኣብሔር ይሰምዖ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንሃዋርያት ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ ደገፎም ብጣዕሚ እንድሕር ኣብ ምዕራፍ 2:44 ቅድሚ ምሕላፍና ናይ መወዳእታ ንሪኦሲ ኣብ መወዳእታ መንፈስ ቅዱስ ንሃዋርያት ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ ምክንያቱ ናትካ ኢና እንታይ ኢና ክንገብር ከመይ ኢና ክንከውን ኢሎም ብመሪሕነቶም እዮም ናብኡ ዘረክቡን ብናቶም ድሌት ኣይኮኑም ዝኸዱ ንኣምላኽ የፍቅርዎ ስለ ዝነበሩ ኣምላኽ ከዓ ፍቅሩ ገለፀሎም ኣምላኽ ከዓ ምሕረቱ ገለፀሎም ኣምላኽ ከዓ እዚ ስለ ዝገለፀ ንኣምላኽ ክብሪ ምስጋናን ይኹኖ እግዚኣብሔር ተፈቂዱ ንሕና ብሂወት ተሊና ካብዚ ዘቋረፅናዮ ምዕራፍ 2 ግብሪ ሃዋርያት ፍቅዲ 44 ክንቅፅል ኢና ግን እንታይ ኢና ክንርኢ ውዒልና ኩሉ ነገርካ ናብ እግዚኣብሔር ምቕዳም ኩሉ ንእግዚኣብሔር ክትቦ ከለካ እቲ ዝገበሮ ምሕረት ከተስተንትን ከለካስ እግዚኣብሔር ከዓ መመሊሱ ማዕረ ክንደይ ከም ዘውስኽ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና እሞ ነዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ኣብ ልብና 30-60 ክፈሪ እግዚኣብሔር ይርዳእና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎሚ ኩሉ ሻዕ ዘለዓለም